Новое радио. برنامه شما بخیر میگویم شنوندگان عزیز. برنامه شمگوی بی‌تنفس مستقیما از موج رادیوی نوید اومد دارد و خاطر رسون میشم که این لحظه به شما منظر نگاری رستم. این شم مهمون داریم، یکی از هنرمندی جوان، یکی از سراینده خوش‌صدای تاجیک، یکی از نفری که واقعا صدای بسیار مرغله‌دار، شیرین، فورم دارد، خجسته میرزاولی. شما رو خوش اومدید میگویم به برنامه شمگویی. تشکر زرنگار جان. خجسته میدونید چون برنامه ما برنامه شمگویی است، ما از همه مهمون هایی که به برنامه میبینند میپرسیم اول که شام گفته چی رو میفهمند، شما از چی سر میشود، کی سر میشود، عادتا شام برای شما این کدام وقت ساعت آغاز مییابد؟ وابسته از اون است کی تاریک میشود. کی تاریک میشود برای شما شام است. خجسته شام رو در کجا استقبال میگیرید؟ در خونه یا که بوی رو دوستان؟ هر وقت هر خیل است. من امروز با شما هر وقت ترخیل. شاید این خیلی یک مقرری است برای صنعتکار که واقعا همیشه با دمون زیاد کار و فعالیت دارد. و خجسته امروز شما رو همچون سراینده صنعتکار در کشور میشناسند، لیکن بود زمانی که شما رو هیچ کس نمیشناخت. شاید شما اون زمان کودک بودید، نمیدونم شاید کی من از چند سالگی شما قرار دادید که در آینده شما مخصوصا سراینده میشوید؟ از خوردی راستی شاید سه بودم، 4 بودم. از کودکی؟ بله از کودکی. در یگان شاید مکتب موسیقی هم تحصیل کردید؟ بله از صنف 4 در مکتب موسیقی به نام جلال شهیدی در بخش اسکریپکا تحصیل کردم. شما یعنی اسکریپکا غیژک نواخته میتونید؟ کمی از نواختن از با خبر هستم. بهترین. بغیر از گویم این نمودی اسباب موسیقی هست باز اگون اسبابی که شما در اون نواخته میتونید؟ پیانینو نواخته میتونید. بهترین. کدوم وقت شما اسباب موسیقی مینوازید؟ مثلا هستن نفرانی که در غمگینیشون موسیقی مینوازند، نفرانی که برعکس در وقت خرسندی. شما چی؟ بیکار شوم بعد. بیکار شوید بعد؟ بله. بیکار هم میشوید اصلا؟ کم است. گاه بله کم است. گاه بیکاری کم است. از نزدیکی کسب سرایندگی اپرا با خبر بودن ما خبر داریم که شما در کشور ایتالیا تحصیل داشتید. گفتم میتونید که برای در اونجا تحصیل کردن کی دستگیری کرد تو که شما در اونجا تحصیل کرده توانید؟ سراول دستگیری پیشوای ملت بود که من رو سپارش دادن به استادان. بعد هم خالی قف که مرا در اونجا دستگیری کنن و روانه گردونن و با سپارش راهبر دولت با دستگیری حکومت و وزارت فرهنگ مرا به دولت ایتالیا به شهر میلان برای تحصیل نمودن روان کردند. چه خیلی خوشبختی هستم. باور کنید شما ایتالیا رو دیدید؟ زیباست کشوری. بله. تاجیکستان رو پزمان میشدید؟ سخت پزمان میشدم. بله. وقتی که شما در ایتالیا بودید چی نمیرسید به شما که در تاجیکستان بود و در اونجا نبود؟ مادرم، والدین، اهل اویله، خوراک تاجیکی، گفتگوزاری تاجیکانه در کوچه ها. بله نمیرسید. باید گفت که شما یک بار قرار دادید که مثلا از اپرا با استرادا گذارید. این یگون سبب داشت؟ من برای اپرا این صنعت رو مختن چند سال در اونجا تحصیل کردید؟ برای اپرا رو مختن من 5 سال در کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان خوندم و ختم نمودم. بعدا مدت 1 سال در ایتالیا و 2 سال دیگر اسپیرانتورا در کنسرواتوری حساب میکنیم. 8 سال آموختید. من عین حال نیست اپرا میسرایم. اگه سبب داشت که شما با استرادا گذاشتید؟ من فکر میکنم که هر یک هنرمند باید خود رو بسنجد در تمام ژانرها. بله عین حال من در استرادا خودم رو سنجیدم و کمی در خلقی. و این معنی این رو ندارد که شما اپرا رو ترک؟ نه من ترک نکردم و هیچ وقت ترک نمیکنم. همین چیزی که مثلا شما آموختید اپرا اون توجه کمک رسانیده ایستاده است حالا در سرایندگی استرادی شما؟ بله. از کدام جهت؟ از جهت قوی بودن آواز، پروفسیونالیسم، بلندی، درازنوکی صدا، چطور استفاده بردن صدا وقتی که هنرمند اپرا سرا است و خیلی آسان از عهده زنده سراییدن میبراید. مشکلی احساس نمیشود؟ نه نمیشود. نخستین صحنه کلون که برای شما صحنه کلون حساب میشد این کدام صحنه بود و شما کی برآمد کرده بودید اونجا؟ سال 2012 23 فевраль کنسرت حکومتی دولتی بود
дар кохи борбад якумин бор опера сароидан ва зинда дар назди ин қадар мардум толор, дар назди роҳбари давлат, ин барои ман хело рустика масъулияти баланд. бале ҳаросам дошта будам, агар гӯям хато намекунам. чӣ хел шуд дар ин лаҳзаи тарзу ҳарос, ҳаяҷони баланд, иҷрои садои зинда? хуб буд? дастонам ларзида буд. ҳамон навораш ҳаст дар хона, то ҳол мебинам хандам мегирад, дастонам меларзид. Якумин дар бор оғоз 19 сол доштам. ҳозир агар ба саҳна мебароед чӣ хел аст эҳсоси шумо? хуб, гоҳ-гоҳ ҳаяҷон ҳаст ки мардум маро чӣ тавр қабул мекунанд, вале он ҳаяҷоне ки аввало буд, хуб каме бошад паси сар шуд, вале пеш аз ҳар як баромад кардан ҳаст. бале ин чиз муҳим аст, зеро ки агар шояд эҳсос набошад ёки анамун ҳаяҷон набошад, он қадар тарона ба таври бояду шояд намебарояд. шояд боз мехоҳем аз шумо бифаҳмем ки ба фикри худи шумо, масалан шумо то имрӯз бисёр таронаҳо офаридаед, бале пешниҳоди шунаванда кардаед ва аз радиои мо низ қариб ҳама рӯза таронаҳо дархост мекунанд. ва ба фикри шумо кадом таронаатон шуморо ба махсусан халқ ҳамчун сароянда муаррифӣ карда тавонист? аввалин таронаам ба фикри ман ин оҳанги ман ориёиам буд. ба намин воқеан як суруди ки машҳур шуда буд, миёни мардум ва бисёр гӯш мекарданд. аввалин ҳамин буд. шумо ки сароянда дар доираи одамони хеле гуногун шояд кору фаъолият сару кор мегиред, дар одамон чӣ гуна хислатро бисёр қадр мекунед? вафодориро рости гап умуман дар дӯстӣ ҳамин чизҳое ки номбар кардед ҳаст дар шоу бизнеси тоҷик? вафодорӣ дӯстӣ бале ёки хеле мепурсед ки шумо чӣ мегӯед, аз ин ному нишон нест? не ҳаст. ман дорам дӯстоне ки мо медонем ки масалан шумо бо Мадина дӯстӣ доред, боз бо киё ҳастанд ки шумо дӯстӣ мекунед? бо Мадина тӯли 3.5-4 сол шуд дӯстем ягон боре хуб чашм нарасад, набуд нофаҳмӣ байни мо. бо дӯстам Хуршед Сатторов ки тарроҳи ман аст, хеле дӯсти самимӣ ҳастем. хуб муддати солҳо ҷамъи дӯстон кам мешаванд. амин ягон сабаб дорад? аз чӣ сабаб онҳо кам мешаванд ба фикри шумо? ман фикр мекунам то ҷое ки шумо машҳуртар шавед ҳамон қадар камтар мешаванд сафиёнҳо. намедонам муддати солҳо чӣ қадар ки вақт гузарад, ҳамин қадар ки вақт гузаштам вақт мефаҳмӣ ки дӯстони самимӣ хело вақт ҷудо мекунад, дӯстони асилро худи вақт ҷудо мекунад. барои самимӣ будан бештар қадр мекунед? медонед чиро қадр мекунам ки ман худро дар бари амон дӯстам хуб эҳсос комфорт ҳис кунам. аз ҳама ҷиҳат? бале аз ҳама ҷиҳат. хуб инҷо худро хеле эҳсос мекунед? бале ман раҷои шуморо дӯст медорам. кай дурӯғ гуфтед охирин бор? инҷо имрӯз нагуфтед? не ёдам нест. ёдатон нест? бисёр мегӯед ё кам мегӯед? ба манфиати кор бошад? не ки наметонам, ёдам нест. ёдатон нест? ин хуб аст. аз ин бармеяд ки шумо кам мегӯед дар зиндагӣ ва гуфтан мумкин аллакай чанд солҳо боз дар саҳна ҳастед. шудааст ҳолатое ки масалан шумо аз интихоби ҳамин касб маротибаи пушаймон шуда бошед? не агар сароянда намешудед ки мешудед? намедонам. ҳатто фикрам накардам. ростӣ фикр накардед? бале ман тамоми буду шудамро дар санъат фикр мекунам, бахшидам, чӣ қадар ки қувват дорам. воқеан ин чиз эҳсос шаванда, зеро вақте таронаҳои шуморо гӯш мекунӣ бо як садо, бо як боварии комил сароида шудааст. санъаткор вақте ки қарор дод ки санъаткор мешавад, чӣ гуна хислатҳо бояд бошад то ки вай дар саҳна дар ин соҳа муваффақ шавад? бояд қавӣ ирода бошад, пайваста эҷод кунад, кор кунад, тамбал набошад. ин чизро саҳна дӯст намедорад? не барои ин ки ҳунармандон зиёд ҳастанд, бояд мавқеъ худро аз даст надиҳӣ. дар як моҳ як борам агар бошад, як сурудам бошад, бояд барои мардум пешкаш гардонӣ ки аз ёди мардум наравӣ. ин қайди хеле хуб аст. агар дар як моҳ як тарона, дар як сол 12 тарона, беҳтарин як албом мешавад. бале гуфта метавонед то имрӯз чанд албоми худро баровардед? 2 албом ҳаст ва боз то соли нав як 5 суруди дигарам мебарояд. агар хато накунам концерти худро доир накардаед? ҳоло ҳамин сол мехостем ва барои ҳамин ва боз шуда. бале
ба соли оянда гузоштем. Ман чунон ки корманди оркестри симфонии давлатии президентӣ ҳастам. ана ҳамин гуна мехоҳам концерт зиндаи худро бо оркестр тариқи зинда ин ба фикрам боз як фазои тамоман дигарро ба вуҷуд меорад бо иштироки нафарони зиёд ва эҳсоси бисёр мусиқӣ асбоби мусиқӣ дар як замон зиёда аз 80-90 асбоби мусиқӣ зинда менавозад, овоз зинда аст ва мехоҳам асарҳои ҷаҳониро интихоб кунам. Интихоб кардаем, хоб нимаш тайёр аст. дар он опера ҳам ҷой дорад? Бале, ҷой дорад. Сараввал опера мешавад. Беҳтарин. Интизор бошед дар соли нав аллакай як беҳтарин чизо интизор мо шуморо дар пеш. Се санъаткоре ки шумо эҷодиёти он нафаронро меписандед, гӯш мекунед, шояд мехоҳед як чизҳоеро аз онҳо ба худ гиред. хело аз суруд сароидани устод Давлатманд Холов кайфият барои манам хеле писанд. воқеан садои нотакрор. бале. услуби ба худ хос. бале. шодравон Муқаддас Набиева ва Парда Қосим гӯш мекунед. сета гуфтед. агар гӯям бешумор ҳастанд. агар аз санъаткорони ҷавон бошад чӣ? хонум Нигина кайзиқ шудам оҳангҳои оромашро гӯш мекунам. малҳам ба дарди шумост. бале. хай Мадинаҷон ин худӣ аст. хоб хоҳед занг мезанед, хоҳиш мекунед ки ба шумо зинда зароятам мешавад. хуб, дар саҳифаи вайберам бисёр чиз навистанд. як бор нигоҳ мекунем ва мегӯянд ки ман Саидо Ёров саломи худро ба шумо шахсан хуҷаста мерасонам. хушомадед ба радиои Нав ва мегӯянд ки таронаи ман ориёиро бо овози зинда каме сароед. илтимос гуфта истода ва мегӯянд қаблан албатта сипосгузорам. инак фикр мекунам фурсат фаро расид ки шумо каме зинда сароед. бошад. марамат. аз насли офтоб аз шаҳди моҳтоб аз авҷи қуллаҳои сарафроз хуршед нуро дар чорсуи синаи ман ҷор мезанад ман ориёиям. бале, садое ки медонед то ҷои ман ҳамон манзараҳоро эҳсос кардам. кӯҳҳои баланди тоҷикистон, дарахтони сарсабз, бисёр як бузургии кишварро эҳсос кардам. ин дар бузургии садо эҳсос мешавад, садои марғоладор. бисёр чизҳое аслан ҳастанд ки бо сухан гуфта намешавад. ва боз мехостам ба шумо саволи навбатиро пешниҳод кунам ва баъдан албатта азизон хотиррасон мекунам паёмакҳои ҳамаи шуморо дар саҳифаи вайбер дида истодам. метавонед ки ирсол намоед саволҳоро ба рақами 55 0055 955 фаромӯш насозед. ва кадом вақт бештар дар фикри шумо офаридани суруди нав ҳамин хеле як идея, ҳамин хеле як ғоя пайдо мешавад? дар кадом лаҳза? шаб, рӯз ё ки ягон чизро мебинед, ҳамин чиз ба шумо идея медиҳад ё фикри нав медиҳад ки суруди нав офаред? чӣ илҳом мебахшад? метавонед гуфта? ростӣ намедонам. ман дар хотир надорам кадом санъаткоре вақте меҳмони мо буданд гуфтанд ки як аксро дидам ки бо даст бо қалам кашида шуда буд. ҳамонро дидам, илҳом бахшид, як таронаи нав эҷод шуд. дар шумо ҳам ҳаст ҳамин хел ҳолатҳо? не ҳама вақт. шумо ҳатман ҳама чизро пешакӣ ба нақша мегиред? ба нақша мегирам. ростӣ бо Орзуи Соев ҳамкорӣ дорам ва боз якчанд композиторон. мешавад ки ҳар моҳ ба ман шеър равон мекунад. орзу ман ҳамон шеърро дида илҳомам пайдо мешавад ки ба оҳангсозам равон кунам. ба оҳанг дароред дӯст доред? ва оҳангсозам метавонад якчанд оҳанги эҷод кардаашро ба ман бифиристаду ман интихоб кунам. маъқул мешавад ё ки ҳамон оҳанге ки ба таби дили шумо аст кам шумо бо мехӯред? ростӣ ҳамон оҳангҳое ки ман дӯст медорам бисароям, хуб гоҳ кам ба вай меояд, писанд меояд. бале, намедонам чаро бисёр дӯст медорам оҳангҳое ки дарунашон дард дошта бошанд, суханҳое ки дарунашон дард дошта бошанд. ин дуруст аст, зеро ки ҳар чӣ ки ба дард бошаду ба эҳсоси баланд бошад, ба дили мардум низ зуд роҳӣ меёбад. мегӯянд ки ҳар як ҳунарманд барои ин дардманд аст. шумо ба ин фикр ҳастед? ҳар як инсон даруни худ як дарде дорад. бале, таронае аз худи Хуҷаста Мирзовалӣ садо медиҳад. баъдан суҳбати зиндаи мо бо шумо идома хоҳад ёфт. дар мавҷи 95.5 бимонед.
حیران و زارم دلگیرم ای نازنین دو چشم چارم بیا جامی دلها را لبریز سازیم بیا یارم بیا که در انتظارم بیا جامی دلها را لبریز سازیم بیا یارم بیا که در انتظارم الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه ای وای 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 تو را از گلشنی گلها بچیدم تو را با قیمتی طلا خریدم دریغی آن جان سد غم دیده من تو را دنبال اخترهای شبها بدیدم دریغی آن جان سد غم دیده من تو را دنبال اخترهای شبها بدیدم الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه ای وای 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 الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه غوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه идома дорад барномаи шумгӯи бетанаффус ва мегӯянд ки дар ҳаёти санъаткор лаҳзаҳои аҷоиб бисёр аст вақте ки масалан дар саҳна аст бо ӯ рӯй медиҳад вақте ки пеш аст ба саҳна мебарояд ба санъаткор рӯҳ медиҳад дар ҳаёти шумо низ ҳамин ҳолатҳо буданд ки ғайри чашм дошт буданд ва пеш аз ба саҳна баромадан бо шумо рӯй дод ё ки ҳангоми дар саҳна буданд ва шумо ҳамин ҳолатҳоро агар дар хотир дошта бошед чӣ хел аз ин ҳолат баромадед дар телевизиони Сафина баромад доштам зинда бо оркестр аз ёдам рафтааст аз ёдам рафтааст соати 2 саб сар шуд ба ман 2 занг заданд ки ту расидӣ куҷо Сафина ой шумо фаромӯш кардед бале муддати ним соат тайёр шудам ним соат фурсати кам бале расидаму нишастаму сароидам зинда чӣ қадар душвор буд бетайёрӣ ин ҳолатҳо шояд аз тақдирам бошад ки то чӣ қадар садои шуморо бидуни тамринҳо ҳам месанҷад ва хуб аст ки шумо албатта аз ин ҳолатҳо бо осонӣ баромада метавонед ҳаст масалан савол ё сухане ки дар консерт паси саҳна ба шумо ягон мухлисатон ҳамин саволро дод ё ки ҳамин суханро гуфт ки барои шумо воқеан аҷоиб буд ва дар хотиратон оло ҳам ҳаст рости ман дар хотирам ҳар ҳолату чизо намемонад вале гуфтани ҳастам ки дилам нозук аст шояд агар тавонад ягон кас бо ягон сухани ғайриоддӣ маро ранҷонад тез зуд аз ёдам мепарояд шумо зуд ранҷ ҳастед агар ба иззати нафсам расад бале қасд мегиред ки не аз ёдам мепарояд беҳтарина бале ин хуб аст ки шумо чизҳои негативиро дар худ нигоҳ намедоред агар вақтро
агар ҳамин вақте ки мо шумо дурем имкон мебуд ки ба оқиб баргардонем, шумо дар зиндагии худ чиро тағйир медодед? باید همین لحظه ها رو قدر کرد که برای اینکه وقت رو باقی برگردونده نمیشود. лекин агар мешуд чӣ? شاید بودند لحظه‌ای که من عوض میکردم، تغییر میدادم در زندگیم. بله بودند. این لحظه در زندگی هر یک انسان است. лекин рӯи санъат ро тағйир намедодед? نه. беҳтарин. نه. дар ёдоред охирин маротиба кай шумо гириста будед? аслан мегӯянд ки ҳар як зан бунувон табиатан эҳсосӣ, яъне эмотсионалӣ мешавад ва бо ашки худ гӯем худро тамоман сабук мекунад, дарди худро сабук мекунад ва қабл аз он ки масалан шумо гӯем сароянда, пеш аз ҳама шумо инсон ва ҳар як инсон албатта бо эҳсоси худро дорад, ғайриоддӣ аст. шумо дар ёд доред ки охирин маротиба кай гириста будед? شاید ماهی گذشته باشد. اینقدر کم گریه میکنید در یک ماه یک مرتبه؟ نه. عموماً ماهی گذشته. چی میتواند که شما رو گریاند؟ خاطره ها از گذشته؟ شاید خاطره ها، شاید یگان ناعدالتی نسبتم. وقتی شما سخت خرسند شوید مثلا اشک میریزید یا که تنها وقتی غمگینی؟ غمگینی؟ مانندی منم نمیفهمم. میگوید اشکی شدی؟ میخندم. نه منم نمیدونم اشکی شدی چیست. این چیست درست؟ میخندم وقتی شد ازدم. بهتری زیر شما میگیریم. گریه چکار میکند؟ شما رو واقعا سبک میکند؟ میکند. حالا که شما سراینده هستند حتی آدمانی مقرری که همه چیز رو به نقشه میگیرند، حتی گریه کردن رو میگن نه امروز نه وقت نی بیا پگو همین وقت ساعتی که پگو شبونه یا که دیگه جای آرام شما هم میخوای به نقشه میگیرید؟ نه این حالت خودش میگوید. حالت خودش میگوید. بله بهترین. لیکن ما آرزو میکنیم که بگذار در چهره شما فقط خنده باشد، در چشمون زیبای شما همیشه نگاهی نیک و خوشحالی باشد. اشک نریزید. اگر که اشک ریزید اشکی شادی باشد، لیکن اگر شادی باشد بگذار خندید، چون گفتید بهتر است. آفریدنی سرودی نو در شکل دوئت با خیام خیالبیکов. ما میدونیم که خوجسته شما بسیار ترانه‌ها دارید، مثلا همراهی بانو مدینه و در شکل دوئت وقتی شما قرار داده سرود می آفرید. این پیشنهادی کی بود؟ پیشنهادی اون کس به شما یا که پیشنهادی شما به خیام خیالبیک؟ راستی در روز زاد روزش همین تصمیم گرفتیم هر دویمون که چرا نه بیا یک دوئت بسرویم که با مدت 1 سال از دوست هستیم. خیلی هنرمندیم. خوب است خیام. برای چی موضوع گویم موضوعی موثر نه بلکه سالهای 60 یعنی رترو رو در بر میگیرد؟ برای که این سرود ایده از کی بود که همین خیلی باید باشد سرود؟ نمیدونم، یک چند سرود رو انتخاب کردیم، گفتیم کدامش رو میسرایم. همین سرود رو انتخاب کردیم. این یک سرود قدیمی که سالهای 60 65 از جانب لیلا شریپова سرویده شده بود. بله نام داشت دختری تاجیک، اونجا درباره دختری یاری پختچی سرویده شده بود. برای این ما تصمیم گرفتیم که سخنهایش رو تماما عوض کرد استاد ارزوی سویف. آهنگ رو نیز خیام خودش آرنژировка کرد. یک چیزی که عجیب شد، رژیسور کلیپ نیز ارزوی سویف بود. در نقش اساسی مادر من رو هنرپیشه خانم ماهپیکریارова. در کلیپ زیاد پسران دوستان خیام بدخشانی اشتراک کردن. بله در مسافکه و خورشید ستارов نیز در آنجا بود. تو جایی که ما خبر داریم در آنجا گفتند خواهر شما نیز هستند. اپم و در تاجیکستان زندگی نمیکند. نام دارد ممتاز. عجیب بود. در کجا زندگی میکند؟ در منچستر سیتی. اوه یک ماه مهمانی آمد اکتریسه کردیم از او. من شما چند نفر در اویله؟ 4 نفر. 4 نفر. چند دختر؟ 3 دختر 1 بچه. خیلی خوشبخت نه شما میتوانید که با 2 خواهرتون همیشه مسیر دلتون رو بگویید. بله میشود. بهترین دوستان این خواهران هستند اهل اویله و از اون ترانه از بونو خوجسته میرزوولی. ای دل ستانم بیا که کم کنم سوز میهانم یکی سردم شود ای مهربانم
در آغوشت بگیر تنها نمانم رک سردم شود ای مهربانم در آغوشت بگیر تنها نمانم عجب عاشق شدم عاشق به همون چشمی فریبان عجب عاشق شدم عاشق به همون چشمی فریبان به سر و قامتی بالا به همون خنده زیبا ساحل و دریا درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه ساحل و دریا درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه بیا از شب رهی فردا بجویی زی خاک باغ دین از نو برویی برای اهل این عالم همیشه سخن از بابتی دلها بگویی برای اهل این عالم همیشه سخن از بابتی دلها بگویی عجب عاشق شدم عاشق به همون چشمی فریبان عجب عاشق شدم عاشق به همون چشمی فریبان به سر و قامتی بالا به همون خنده زیبا ساحل و دریا درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه ساحل و دریا درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه ساحل و دریا درخت و سایه برای با تو بودنم همین کفایه برای با تو بودنم همین کفایه идома дорад барномаи шомгӯи бетанаффус ва ҳамаи шумо шоми зебу ба хайр бошад дар ҳар куҷое ки моро мешунавед бигзорам меша табатон болида бошад хушҳол бошед ва хотиррасон мекунам ки хуҷаста мирзовалӣ дар эфири мо шуморо бори дигар хушомадед мегӯям. ташаккур зашникорҷон. умуман дар маҷмӯъ соли 2020 барои шумо ҳамчун санъаткор соли 2020 чӣ гуна буд? аз ҷиҳати агар позитивӣ гирем чӣ чизҳо буданд ки шумо эҷод кардед, чӣ корҳо нақшаҳо буданд ки шумо онро амалӣ карда тавонистед ва кадом нақшаҳо амалӣ нашуданд? ман 2020 сол чӣ гуна буд барои шумо Марамат? аввал агар аз назари позитивӣ бигӯем, бале, хуб вақт бешумор буд ки оҳангҳои нав эҷод кунем. ба ин чиз мусоидат кард? бале бале. ҷиҳати хубиш? бале. ҷиҳати бадиаш чӣ буд ки мо якчанд консертҳо дар Аврупо доштем. аввалин консертҳои мо буд бо Мадина ва худам. дар кадом кишвар буд? мо дар Австралия 3 консерт бояд баргузор мегардонидем. контрактҳо, билетҳоямон харида шуда буд. дар Фаронса. чӣ шуданд акнун онҳо? масалан қатъ шуд, мавқуф гузошта шуд ё хуб мо ҳама интизор ҳастем ки кай амин вабо паси сар мегардад. бале ва мо метавонем. рости ин сол барои ман чӣ душвор буд ки ман моҳи январ با مادرم به مالدیو رفته بودم، از همون جا دیگر هیچ جا نرفتم. یک سال شد فقط در همینجا هستم، فقط در یک جا، فقط خوجند رفتم دوری دور. بهترین. خب تو چند روز زیاد مثلا شما به خوجند میروید میوید؟ سفرهای شما با اونجا فقط کوری هستند یا کی دیگر سفرهای؟ کوری هم هست. استراحتی ما همین سال من خورشید ستارف ماه پیکریاره و عجیب بود. استراحت داشتید؟ بله. در کجا استراحت داشتید؟ ما در شهر خوجند بودیم، در قیروقوم. خود یک هفته. بحرانی یک چیز مساعدت میکند به پیدایش چیزی دیگر. شاید همین وقتی به ملول با فرصت شد که شما توانسته استراحت داشته باشید. بله. از یک جهت خوب است. خوب بود. بله. خب باز یک پیامک دیگر که در اینجا از ما درخواست کردند که پیشنهاد سازیم، میگن که خجسته
агар ки нафаре дар дилаш орзуи сахт дорад ки шуморо дар маросими тӯи хонадоршавӣ бинад, лекин имконияти молиявӣ надорад, шумо умуман меравед ё ки чӣ хел гуфта истоданд? маслиҳат ҳамин хел шудааст? ҳамин хел пешниҳодо бисёр аст умуман дар ҳаёти шумо ҳамчун санаткор? ҳеҷ гоҳ нагуфтанд ки мо надорем, мо намерем. агар нодор бошад, агар бошад, ман чӣ қадар ки зур асташон, ман агар тамоман набошад, ин хеле ҳолатҳо нашудааст, вале ман фикр мекунам ки ман мефаҳмам, дарк мекунам. мо ҳам доштем ҳолатҳои душворӣ дар зиндагиамон. беҳтарин аст. барои соли 2021 шумо чӣ нақшаҳо доред ки мехоҳед ки онҳоро амалӣ кунед, онҳо дар ҳаёт татбиқ шаванд? чӣ нақшаҳотон ҳаст? чунон ки гуфтам, ҳамон концерте ки мехостам ҳамонро баргузор гардонам ва зиёд мехоҳам ки ҳамин вабо тезтар паси сар гардад, ягон сафарҳои хориҷӣ кунем, сафарҳое ки ба мавқуф гузошта шуданд. бале, зиёдтар концертҳо шаванд, барои ин ки мо аз ҳамин концертҳо энергия мегирем ва ин хуб аст. вале ман фикр мекунам ки хай соли 2021 хубтар мешавад. хуб, чӣ таманниёт доред ба мухлисони худ ки шуморо айни замон гӯш карда истоданд? ман ба тамоми шунавандагони радиои Нав ва тамоми мардуми сарбаланди тоҷик хуб як шоми хубро таманно дорам. бигзор рӯ афтода нашаванд, рӯзҳои нек боз аз пеш ҳастанд ва барори кор мехоҳам ба онҳо. мо бошем аз номи кормандони радиои Нав барои он ки шумо даъвати моро пазируфтед, имрӯз дар меҳмонии мо қарор доштед, ва шумо изҳори миннатдорӣ ва сипос баён мекунем. ташаккур Зарнигорҷон. дар нақшаҳоятон албатта саодатмандӣ, ҳар орзуе ки дар дили шумо аст, ҳар он чизе ки мехоҳед дар амал татбиқ намоед, таманно дорем бигзор амалӣ шавад. ба шумо пеш аз ҳама саломатӣ, хуши рӯзгор, садоятон бигзор ҳамеша дар фазои кишвар танинандоз бошад. ташаккури зиёд. зинда бошед, хуш омадед. хуб азизони дил, ин шом меҳмони барномаи шомгоҳи мо буданд яке аз сарояндаи хушсадои тоҷик Хуҷаста Мирзовалӣ, ва ҳамин ҷо фурсати барои барномаи шомгоҳии бетанаффус ҷудо карда шуда ба охир мерасад. ба ҳамаи шумоён барои иштироки фаъол дар рақамҳои вайберӣ ва инчунин занг изҳори миннатдорӣ баён мекунам. ба шумоён азизон шоми хуш, хотирмонро орзуманд ҳастам. Новое радио. Новое